Salut tout le monde, pour suivre la vidéo en langue française sur l'entretien de l'hibiscus mutabilis, suivez du début jusqu'à la 8e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع باللغة العربية كيف يعتنوا بالهيبسكوس ميتابيليس باللغة العربية يتابع مثل ما قلت من الدقيقة ل 8 ونص تقريبا للآخر. Alors, on va parler de l'hibiscus mutabilis. On l'appelle aussi caprice de femme. Bon là, j'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, comme à chaque fois. Bon, pour l'origine, c'est une plante originaire de Chine. C'est une plante originaire de Chine. Pour l'exposition, bien sûr, c'est le plein soleil. La rusticité, ça va jouer entre moins 2 et moins 3 degrés. Bon là, au sud Liban, dans mon jardin, ça passe. Les températures ne descendent jamais en dessous de 0 degré. Pendant les tempêtes, 2 voire 3 degrés, mais ça c'est pour quelques jours, pas plus. Mais la température en général 8 degrés, 10 degrés. Donc elle reste toute l'année en pleine au jardin. Je ne fais pas entrer. Mais si vous êtes dans une région où les températures descendent à moins de 3 degrés, faites entrer la plante à l'intérieur près d'une fenêtre à cause de la lumière. Ou alors, il faut tout simplement protéger la plante avec un voile d'hivernage. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir à la fin de l'été, début d'automne. Là, elle est en floraison. Bon, là, je vous explique un peu celle-là, comment elle est venue chez moi. Bon, je connais 3 endroits au sud Liban où il y a cette plante. Mais il y a 2 dans des jardins de villas des gens, des habitants. Je ne peux pas entrer pour la filmer de toute façon, et je peux pas entrer pour prendre une bouture ou des graines. Et j'ai pas trouvé ça dans le commerce, mais il y a un à côté de mon village qui pousse dans un cimetière. Et là, un jour, je me suis arrêté, ça c'était en 2019, je me suis arrêté tout simplement et j'ai pris une bouture. Je suis entré, j'ai fait une prière pour les morts bien sûr, et j'ai emprunté une bouture. Elle avait fleuri, c'était en hiver, et les graines étaient déjà secs. Donc j'ai fait la bouture, j'ai perdu la bouture n'a pas réussi, j'ai utilisé les graines et j'ai fait des semis, et là j'ai eu 6 hibiscus. Bien sûr, il y en a 3 qui ont poussé et directement sont morts, et il y a 3 qui sont restés. Le plus fort, le voilà, le moins fort, le voilà. Il y avait un petit rikiki de rien du tout, 15 cm, il ne grandissait pas, finalement il est mort. Mais là, le plus fort, c'est lui. Et lui, c'est lui qui... C'est bon, les deux, hein, mais lui, il est plus fort que l'autre. C'est normal, quand on fait des semis... je sais pas si non, ce sont des feuilles, elle ne va pas fleurir maintenant. Elle est encore trop jeune. Bon. Elles sont en fleurs parce que nous sommes le 11 septembre 2021. C'est maintenant elles vont commencer à fleurir. Ça ressemble un peu à... Les fleurs, c'est un genre de pompon, là, avec... plusieurs pétales. Ça ressemble beaucoup au paonia, la fleur du paonia. Bon, on passe. Bon, écoutez, pour la fleur, vous savez, puisqu'elle n'a pas fleuri, et puis je fais la route de nuit parce que à cause de l'embouteillage et pour ne pas gaspiller de l'essence, je viens au sud à 22h la nuit. Donc voilà, je vais pas aller à 22h à minuit pour arriver, j'ai besoin de 2 heures de route. Minuit, aller entrer au cimetière à filmer, désolé, je suis désolé. Je vais juste prendre une photo et la mettre sur la couverture de la vidéo. Là, vous allez voir la fleur. Bon, bref, on passe là. Pour le sol, c'est une plante qui va fleurir, donc de préférence un terreau spécial plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé, faites comme moi, terre de jardin mélangée avec du terreau universel, ça passe. Elle va s'adapter à n'importe quel sol. Au cimetière, c'est dans un sol en pleine terre, et au sud Liban, donc un sol calcaire. Elle n'est pas négligente au niveau du sol. On peut la planter dans n'importe quel sol. Le rempotage, écoutez, chaque 3 voire 4 ans, on va la rempoter dans un pot un peu plus grand. Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir, donc on va lui donner un engrais spécial plante fleurie une fois par mois, une fois chaque 2 mois et demi environ. Pardon, une fois chaque 1 mois et demi environ. Au printemps et en été. Pour la taille, écoutez, ça dépend de vous, hein. Celui qui est au cimetière, il fait 4 mètres de haut, hein. Si vous voulez équilibrer la plante, taillez-la. Moi, je vais la garder pour pousser encore 1 mètre. Et là, je vais commencer à tailler la plante pour lui donner un équilibre. Donc, si vous voulez, vous pouvez rabattre la plante à moitié. À moitié pour qu'elle fasse de nouvelles pousses avec de nouvelles fleurs. Ça, c'est à la fin de l'hiver, hein, pour la taille.
Pour l'arrosage. L'arrosage. Là, ici, c'est chaque 3 jours, chaque 4 jours. Mais là, c'est parce que je connais mon exposition et combien de fois il faut arroser par semaine. Donc 2 fois par semaine, j'arrose. Mais chez vous, je ne connais pas, donc je ne sais pas. Donc c'est à vous de voir. Au printemps, en hiver et en été, s'il est en pot, il faut s'assurer que le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Pour ne pas qu'il y ait un excès d'eau et faire pourrir les racines, puis tuer la plante. En pleine terre, disons, les 2 premières années, oui, on va l'arroser une fois chaque 3 jours, voire une fois par semaine après 2 ans. Après 3 ans, disons une fois chaque 10 jours, une fois chaque 15 jours, il n'y a pas de problème, ça c'est en été. Mais en hiver, n'arrosez pas si la plante a plus de 3 ans. En pleine terre, n'arrosez pas en hiver, c'est pas la peine. La plante n'a pas besoin d'eau. De toute façon, il pleut. Pour les maladies et pour la multiplication d'abord. Pour la multiplication, on va faire ça ou par bouturage. J'ai raté ma bouture, donc je ne sais pas si vous pouvez faire un bouturage. Quand j'ai fait des recherches sur la plante, ils ont dit on peut faire un bouturage. Moi, j'ai raté ma bouture. Donc, j'ai fait des semis, et le semis, il est très facile. En 2 semaines, j'avais déjà les pousses qui ont commencé à germer, voilà. Donc, faites des semis, et la plante, elle est devant vous, elle a 2 ans et demi environ. Bon, pour les maladies et les insectes. Pour les maladies et les insectes, c'est une plante qui va être atteinte par les cochenilles farineuses. C'est tout simple, on va détecter les cochenilles farineuses, on va les écraser, pulvériser un peu d'alcool et c'est terminé. Elle peut être attaquée aussi par des pucerons. Les pucerons, on va prendre un savon noir de préférence, mais si vous n'avez pas trouvé n'importe quel savon, qu'on va mélanger avec de l'eau et pulvériser une bonne fois sur la plante, et c'est terminé. Elle va être aussi attaquée par des aleraudes. C'est des petits papillons blancs de 2 mm. Dès qu'on voit une aleraude, là j'ai pas d'insectes heureusement, il faut prendre un scotch et capturer l'aleraude pour ne pas que l'aleraude se multiplie, parce qu'elle se multiplie rapidement et elle a une très grande résistance aux pesticides, même si vous allez utiliser un pesticide. Donc faites attention à l'aleraude, ne la laissez pas, ou je ne sais pas si on dit un aleraude ou une aleraude. Je pense que c'est une aleraude, donc ne la laissez pas envahir la plante. Et dès qu'on détecte, il faut vite l'attraper avec un scotch. Elle peut être aussi atteinte par les acariens en temps sec, parce que les acariens viennent sur la plante en temps sec. Ce qu'il faut faire, pulvériser du savon noir ou n'importe quel savon avec de l'eau, un mélange, et on va pulvériser 2 ou 3 fois par jour, environ 1 semaine ou 10 jours. L'acarien qui déteste l'humidité va foutre le camp. Alors, ça, s'il n'est pas mort avec le savon, par le savon. Bon, là, c'était tout sur caprice de femme, hein. Hibiscus mutabilis. Et là, bon, j'ai plus rien à dire, hein. Je pense qu'elle va fleurir dans 2 ans encore. Ou 1 an et demi, ou 2 ans. Bon, peut-être l'an prochain, ou... bon, voilà. On verra de toute façon. Ça, ce sont des nouvelles pousses, c'est pas des fleurs. Je pense qu'elle est encore très jeune. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. هلا بدنا نحكي عن الهيبسكوس ميتابيليس. كابريس دو فام بيسموها. هي كابريس يعني البنت النقاقة اللي يكون فيكون يعني كيف بدي افسركم هيدي كابريس دو فام بالعربي شو اسمها ما بعرف. يعني البنت اللي بدها كل شيء تكون حاضر وبدون نقاش. ما بعرف ليه مسمينها هيك مع انه بحب كثير وردتها. طيب هلا هول ايتاباتنا كتبتهم مشان ما انسى احكي عن شيء. اوريجين، بدنا نبلش بالاوريجين. اصلا للنبته هيدي نبته اصلا من الصين، صينيه. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس. روسيسيتي تحملها للبرد. هيدي النبته بدها تتحمل بين -2 ل-3 تحت الصفر تقريبا. فاذا الحراره بتنزل تحت -2 او -3 لازم تحموها بفوال ديفرناج او تفوتوها لجوا حد شباك، لانه هيدي بدها ضوء. اوكي بور هيدا هلا الفلوريزون الورده تاعولتها اخر الصيفيه اول الخريف تقريبا. هلا موردين لانه نحن ب 11 شهر سبتمبر، يعني شهر 9 2021. هلا عاملين ورد. انا بعرف 3 اماكن فيها منها هيدي النبته وهلا عاملين ورد، بس في 2 بفيلا العالم ما حفوت تصور بفيلا العالم، والثالثه هي حد ضيعتي شو اسمه هيدا ايه علينا
مقبرة بمقبرة. أصلا هيدي زرعتها بذر من المقبرة، هيدي بال 2019 ما لقيتها بالسوق، فقلت جبت بوتور، قصيت شقفة طبعا ريتلهم الفاتحة للأموات، قصيت شقفة منها وزرعتها، ما خسرتها، ما نجحت، بس كانت سابقة هيدي كانت بآخر الشتوية أول الربيع، عملي بذر كان، وأخذت البذرات وزرعتهم وفرخوا 6، 3 صغار كتير صغار ماتوا، ما نجحوا ماتوا. وحدة كانت أصغر أبو 15 سنتي ماتت رجعت بعدين. في هيدي ما عم تكبر بس مشي حال، بس أقوى وحدة طلعت هيدي، وهي هيدي صار لها 2 سنين عندي تقريبا. هلا بالنسبة للسقاية، هيدي نبتة. هلا أنا حاطط السيسام كل 3 أيام يسقي، كل 3 أيام 4 أيام، لأنه بعرف قد ايه بدي اسقي عندكم ما بعرف. فالأفضل بالصيفية وبالشتوية إذا كانت ببو تنطروا إنه البو ينشف على النص قبل ما ترجعوا تسقوا، لأنه إذا البو من فوق في مي وجيتوا سقيتوا حيصير في عندكم زيادة مي، والنبتة ممكن يهتروا شروشها وتموت. هلا بالقلب الأرض بيختلف الموضوع. اوكي كنت عم بقول هلا بقلب الارض بيختلف الموضوع. اول 2 سنين طبعا بدنا نسقي على القليله كل مره كل 3 ايام 4 ايام. بعد 2 سنين مره بالجمعه. بعد 3 4 سنين خلص الشروش اخذوا، ممكن تسقوا مره بالجمعه، مره كل 10 ايام، مره بالجمعتين. بالصيفيه ما في ولا اي مشكله. بالشتويه بعد 3 سنين خلص ما عادش تسقوا، لانه اصلا عم تشتي والنبته منا بحاجه لمي، لانه حيوقعوا ورقها ومنا بحاجه لمي وعم تشتي. هي بالشتويه. هلا بالنسبة للسول التراب، هيدي النبتة بدها تعطينا ورد، بدنا إذا كانت بيبو بنحط لها تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. إذا ما لقيته أنا ما لقيت، فشو عملت؟ جبت تراب الجنينة خلطته مع تيرو يونيفرسال وزرعتهم، وهي ماشي حالها ولا ما في أي مشكلة. وتراب عندك كلسية بس خلطته مع التيرو يعني، فعدلتها شوي. ففيكم تزرعوها بقلب الجنينة ما في ولا أي مشكلة بأي نوع تراب. هلا بالنسبه للغامبوتاج، لما بدكم تنقلوها لبو اكبر كل 3 4 سنين تقريبا، فيكم تنقلوها لبو اكبر شوي مش بكتير. هلا وين وصلنا؟ انغري كيف بدنا نغذيها للنبته؟ هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فاذا كانت ببو تحطوا لها بالصيفيه وبالربيع وبالصيفيه، مره بالشهر، مره كل شهر ونص تقريبا. انغري سبيسيال بلون فلوري، يعني انغري خصوصي للورد، بيخلطوه مع مي وبيحطوه. اذا كان بقلب الارض النبته حتتكل على نفسها وتصير تاكل لحالها بعدين، طبعا مش اول سنه بس، او بعد 2 3. فبعد 2 3 بعتقد ما عادش في لزوم، اصلا بالمقبره ما حدا بيحط لها غذاء يعني، ونبته كبيره اصلا، نبته طولها شي 4 امتار. هلا بالنسبه طيب تشحيل، هيدي نبتة فيكم تشحلوها إذا بدكم إياها تعطوكم إكيليب. يعني أنا بالبو بدي تخليها تطلع بعد متر وبدي يصير شحيلها، ما في تتركها تكبر أكتر من هيك، لأنه أنا ببو صغير وما عندي مطرح. فإذا بدكم تشحلوا فيكم تشحلوا على النص. طبعا هيدي آخر الشتوية أول الربيع. إذا بدكم ما تشحلوها أنتم حرين، بس الأفضل إنكم تشحلوا تقصوا كل شيء يابس كل شيء ميبس، لا ترجع تعطينا طرود جديد. عرفتوا كيف؟ مثلا هولي كلهم لازم قصهم، انا هولي ميتين وهو قصهم وهيك. هيدي جاي هيك بكره بالشتو اخر بدي قصها من هون، خليها تعطيني طرود من جوا هيك من هون. طيب ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها للشتله؟ قلت لكم بذر، هيدي زرعتها بذر من 2 سنين بال 2019. او فيكم تعملوا بوتوراج. انا البوتوراج ما نجحت عندي، نجحوا البذرات. اوكي، ففيكم تزرعوا البذر بالربيع والبوتوراج بالصيفيه تقريبا، انه التشتيل بالصيفيه. هلا مالاديه انسكت، الامراض والحشرات اللي بتجي عليها للنبته. هيدي نبته ممكن يجي عليها المن ولا اهيا من هيك. بتجيبوا صابون بتخلطوه، اي نوع صابون بتخلطوه مع مي وبتطصوا مره واحده وخلص. بيجي كمان من القطنه باول ما تشوفوها شيلوها ومعسوها وجيبوا سبيرتو وطصوا محل ما كانت وخلصت. هلا بيجي كمان عليها الاكاريان مثل الفراشات الصغير لونهم ابيض شي 2 ملي. اول ما تشوفوا جيبوا سكوتش وبلشوا لقطوهم، لانه بتتكاثر بسرعه وعندها مقاومه كتير قويه على المبيدات السامه. حتى لو بدك تحطوا دواء رش ما حيموتوا بسرعه، يهلكوكم قبل ما ممكن ينضربوا الورق وما يحلوا عنها للنبته. فانتبهوا من هيدا الموضوع.
هلا بيجي كمان عليها الاكاريان. الاكاريان هي مثل ارينيه روج، بيجي على النبته لما بيكون في كتير جفاف. شو بنجي بنعمل؟ بنخلط اي نوع صابون مع مي، بنطص 3 مرات باليوم على مده جمعه جمعتين. الاكاريان بتكره الرطوبه فحتحل عنا للنبته، هيدي اذا ما ماتت من تاثير الصابون عليها. طيب هذا كان كل شيء عن الهيبسكوس ميوتابيليس كابريس دو فام، ما بعرف ليه بيسموها هيك. هلا انا مش عاملين ورد، وهلا انا عم بطلع بالليل اصلا عم بمشي لانه ما في كتير بنزين، و عم منشان ما اعلى بعجل عم بطلع الساعه 10 بالليل على جنوب لما بطلع، فبوصل لساعه 12. واذا بدي صور الورده هلا بدي انزل على المقبره الساعه 12 بالليل لاصورها. بعتذر منكم ما حنزل ابدا الساعه 12 بالليل على المقبره. فاللي بدي اعمله حجيب صوره وحطها على الفيديو من برا لما انزل هيدي، لا تشوفوا بس الورده عن الورده. طيب هذا كان كل شيء عنا للنبته، وبنشوفكم بفيديو تاني مع نبته جديده.